لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dengan masuknya waktu wukuf di Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita akan mulakan upacara wukuf kita dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah setelah dibacakan selawat, saya akan memberi salam dan untuk menyampaikan khutbah. Selesai daripada dua khutbah, maka barulah dilakukan azan, dan kemudian lepas tu barulah qamat dan kita akan sembahyang zuhur 4 rakaat. Niatnya jamak tertib dengan asar. Dan untuk qamat lagi, dan kita sembahyang asar pula 4 rakaat tanpa ada tambahan niat apa-apa, macam biasa. Akan nanti saya pimpin cara-cara berniat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sekarang ini kita akan mulakan bicara kita berkhutbah. وسلم وبارك عليك. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين حجاج بيت الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Para tetamu-tetamu Allah, pada hari ini adalah merupakan hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memerintah alam semesta ini. Pada hari ini, hari Arafah, hari berwukufnya sekalian muslimin dan muslimat yang mengerjakan ibadah haji. Hari ini Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك لك. No, that's a present.
Kalau kita kesihatan boleh ke mampu lah. Boleh kembali. Lepas habis ni kita pergi shopping ni. Sisa. Saya tak sayi. Itu gigi mana?
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Ya. Ken. Di mana ada jam-jamnya bisa diambil di sini ada? Sini pinggir-pinggir. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Then now they realize how it's good.
Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita anak cucu Adam pun walaupun banyak yang halal tapi nak pergi juga yang haram. Tak tahulah, dan memang keturunannya macam tu agaknya. That's why the descendant ada di kaki Jabal Tur. Di mana di Jabal Tur, kalau ditutup kita nampak tu bukit tu depan tu, itulah Jabal Tur. That's the Mount of Tur. You can see some of the people are climbing the Mount of Tur. All the white patches there in the clothing, that's the people are walking up to the hill. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjalankan dakwah 13 tahun dan orang Islam sudah mula meninggalkan kota Makkah Mukarramah, jadi orang-orang Quraisy membuatkan meeting ataupun perjumpaan untuk bincang macam mana nak menghambat atau menahan Nabi punya dakwah. Jadi the Quraisy, the Arabs, they have their meeting and to discuss how to stop the dakwah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sudah selesai, Nabi akan balik kepada Allah. Dan Abu Bakar answered that first, because when religion is completed, that's mean the mission of the Prophet SAW have been completed, that's mean the Prophet will go back to Allah Ta'ala. Apa yang katakan Abu Bakar itu betul. Selepas exactly 3 months after the revelation of this ayat, Rasulullah returned to Allah on the 12th of Rabiul Awal. 3 months after Hajj, Rasulullah passed away. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, the second thing which I cry, yang aku nangis kata Sayyidina Abu Bakar ialah everything which will be completed will come a time that will be that kekurangan, will come a time that people will neglect it. To go to Muzdalifah is to know Allah subhanahu wa ta'ala. That's what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. When you leave Arafah, recite the name of Allah as much as you can when you are in the Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram is in the second name of Muzdalifah.
That means when you are in Muzdalifah, you recite the name of Allah. Also when you recite the name of Allah, to remember Allah, built up by the Queen of Zubaydah. Queen of Zubaydah is wife of Khalif Harun al-Rashid. Queen Zubaydah, she pity to the pilgrims when she saw that the pilgrims go to Arafah without water, and with her own money, she built up this, to erect up this pipeline, or you call it the water line, from Taif. Taif is about 65 kilometers from Arafah. From there until to Arafah, to give the water to the pilgrims. Jadi dia bedakan tembok ini untuk jemaah-jemaah, dan tembok ini namakan Ain Zubaidah. And this water line is named as Ain Zubaidah, the water line of Zubaidah. But not now. The Prophet ﷺ, when he arrived in Muzdalifah, the Prophet stopped at the foot of the Mount Quzzah. Mount Quzzah is on our left. Ini sebelah kiri kita, Jabal Quzzah. And the place where the Prophet ﷺ stopped to the performing the Maghrib and Isya prayer is exactly now on our right, which you can see the masjid. Yes. Kita tidak masuk ke akhir, kita terus saja. Masyarakat Haram. Alatu. Alatu. Jadi masjid ini, this masjid is called Masjid Mash'aril Haram. Mash'aril Haram is the second name of Muzdalifah. Nama yang kedua Muzdalifah. And please forgive me, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya because I forgot to bring the key. Nazil hina. So the Prophet ﷺ take the stone to throw the shaitan. The story of the Jamrah, back to the story of Nabi Allah Ibrahim AS. When Allah ordered Nabi Ibrahim to sacrifice his son Ismail, then Iblis come and try to make Ibrahim to disobey their orders. Salam take the knife, which is very very sharp, that the scholar said, if this knife be thrown to the stone will be break into two, which is very very sharp. And then Ibrahim AS put the knife on the neck, on the throat of Ismail, and tried to push it, but it still cannot cut the throat of Ismail. Then Allah SWT sent Jibril with one kibash, ship from paradise. Then Allah ordered Ibrahim to sacrifice the sheep instead of Ismail, and Allah said, "Qad saddaqta ar-ru'ya." You have followed the orders of Fadainahu bi Dhibin Azim. We changed Ismail with the great sacrification, with the sacrification of the sheep. Subhanallah. All the camps in Mina now is a fiberglass. You can see now. Stop. There you can see on the left, yeah, correct. Yes, you can see the white pillars. Laut Natalafo, kalau kita naik atas, dia pergi ke Muaisib. Kalau kita naik atas pergi Muaisib. Kalau bawah, dia bawah tak? Again. Bawah. Kalau atas ni pergi ke Muaisib.
Mukhtar bin Daud. Semua orang tidur, rumah kita sebelah kanan dah terlepas. Di Shisha. Dia bin Daud. Semua orang Dah apa-apa dah bin Daud. When reaching his age of 40, he like to isolate himself from all the others. He will perform his ibadah on the top of the hill of Mount of Nur, which is now we are going to visit, and he will bring some foods with him together to stay in the Mount of Nur for 3 or 4 nights. If he have been too long without returning to home, his wife Siti Khadijah radhiyallahu anha will bring some food for the husband. After being so long isolated himself, one night, the night of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala sent the angel of Jibril to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala pun mengantarkan malaikat Jibril. You can see to the left side the Mount of Nur. Mount of Nur. Itu ada orang naik. Tonight we will have an expedition to climb Jabal Nur. Malam ni kita akan mendaki Jabal Nur. Siapa yang nak ikut, those who want to follow can register themselves. banyak orang baik. You will climb at 10 o'clock PM after Isha. Because in the morning it will be too crowded. So we'll just go in the night. Jibril pun datang. Dan Jibril pun berkata dengan Nabi SAW, Iqra, bacalah. Nabi SAW jawab, Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril mengatakan lagi, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Jibril peluk Nabi SAW lebih kuat. Dan Jibril berkata lagi kepada Nabi, Iqra, bacalah. Dan begitulah dia. Selepas 3 kali Jibril read for the Prophet, very strong. And then for the 3rd time Jibril ordered the Prophet to read. There's still the answer, I don't know how to read. Then Jibril revealed the 5 first verses of chapter of Alaq. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Away after 10 years, the Prophet sallallahu alaihi wasallam dan his dakwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada Siti Khadijah. The Prophet so loved to Khadijah and told Khadijah that you will be the leader of the woman in the paradise. After Rasulullah SAW married to some of few of the other wives, after the death of Siti Khadijah, the Prophet always praised Siti Khadijah. And Aisha radhiyallahu anha said, I never jealous to a person as much I jealous to Khadijah, because the Prophet always praised her. Now sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menziarahi Siti Khadijah dan memberi salam kepadanya. Waqif tahta kuliah wa nusallim ala
panggil berarti bawa kubri ya. Now you are going to give salam to Siti Khadijah radhiyallahu anha, the first wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the mother of all the mu'minin, Ummul Mu'minin. On our right is Ma'la, the graveyard of Ma'la. Depan lagi, bawah shadow, tahta zil. Mumtaz. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok sebelah kanan kita. See to the right, you can see the walls with the cages, with the fence, yeah? Yeah, to the right. You can see that that's the place where Siti Khadijah radhiyallahu anha. Let's give salam to her and all the Muslims. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ya Sayyidatina Khadijah. Assalamu alaikum. Ya Ummul Mu'minin. Assalamu alaikum. Ya Zawjatan Nabi. Assalamu alaikum. Wa ala man hawlaki minal mu'minin wal mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ya ukhti Zubaidah binti Harun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Jinn here. So the jinn embrace Islam in this place. Mecca is inhabited by two by human beings and also the jinns. So this on my right, we call it Masjid Jinn. This is the place where the jinn embraced Islam in the days of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Here on my right. So those who want to meet the jinn can come here and pray and recite this chapter of jinn 1,000 times, and the jinn will come to you. Better not. During the Rasulullah SAW in Masjid Jinn, in the place where we just sit there, the Quraysh, they challenged the Prophet. If you are really a Prophet, show us your magic. So here on my right is a Masjid Shajara, Masjid Tree. Oh. Alhamdulillah. Sejarah. Ya, pokok. So at that place where the tree is there, the Prophet called the tree, and the tree come curving the earth until in front of the Prophet, and the tree recite Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Then after seeing that, the Quraysh said, this is magic, black magic, sihir. That's the hidayah of Allah has not entered to their heart. Yes, naruh ila maulid Nabi ya. Maulid Nabi kita pusing. Before last year, we have a masjid here. The masjid has been called as Masjid Al-Raya, the flag masjid. Why is it called the flag masjid? Because Rasul sallallahu alaihi wasallam when entered Mecca on the 8th years of Hijrah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam put the flag, Islamic flag here. Burj Sa'ah. Burj means tower, Sa'ah means clock. But in Arabic, Sa'ah also means the doomsday, Qiyamah. So now they have called it now the doomsday tower. So by having this clock, it shows that the doomsday is getting nearer. Zamzam, Darman, Marwa, and also Safwa, and so on. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala
Mana yang nak masuk jalan? Tak apa. Dia boleh terus lagi ya? Okay, rehat. Rehat dulu. Kena orang curi lah.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjadikan kota Mekah kota yang haram. Wa da'alaha, dan mendoakan kota Mekah. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan saya mengharamkan kota Madinah seperti mana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa da'awtu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim li Makkah. Dan saya mendoakan sa' dan mud di kota Madinah ini seperti mana Nabi Ibrahim mendoakan Makkah. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra, Allahumma ja'al bil Madinati i'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, kurniakan, lipat gandakan barakah yang ada di Madinah 2 kali lipat ganda seperti mana yang ada di kota Makkah. Di sini ada kali kita dapat melihat di antara kesan-kesan doa Nabi, makanan yang sedikit itu cukup untuk orang yang banyak. Kalau kita makan sedulang, kalau kita makan sendiri-sendiri tidak. Jadi kalau kita makan sedulang, makanan yang cukup untuk 2 orang itu boleh kita memadai untuk 3 orang. Di antara kelebihan, dan hanya kelebihan yang ada di satu-satu perkuburan yang ada kelebihan adalah kubur Al-Baqi, yang mana Nabi SAW berkata, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha. Yang mana Nabi SAW berkata, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah, kerana saya akan memberi syafaat bagi mereka yang meninggal di kota Madinah. Ini satu saja tempat kuburan yang diberikan kekhususan oleh Nabi. Mana kalau kita lihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu berdoa di dalam doanya, dia mengatakan, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Bahawa Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, matikan aku di jalanmu dan jadikan kematianku ini di kota Nabi SAW. Berbeza dengan dalamnya, maka baginya pahala umrah. The Prophet SAW says that whoever takes his seclusion at home and comes to Masjid Al-Quba and offer their salah in it, he would have the reward of those that perform umrah. Jadi kita semua insya-Allah kita telah berwuduk di hotel, maka kita akan ke Masjid Quba dan kita akan solat 2 rakaat di dalamnya. Insya-Allah Allah akan memberi kita ganjaran pahala umrah. Insya-Allah. Setelah itu Nabi balik ke masjid daripada Masjid Al-Quba menuju ke kota Madinah. Beliau berhenti di sini, di wadi ini, dan mengerjakan solat Jumaat yang pertama secara terang-terangan. Solat Jumaat telah difardukan di kota Makkah dan mereka mengerjakan solat Jumaat tetapi secara sembunyi-sembunyi. Tetapi apabila mereka telah sampai di kota Madinah, sampai di sini, Jumaat pun disolat dengan secara terang-terangan.
itulah munculnya puncaknya Islam tidak lagi bersembunyi. Sebab tu dikatakan selalu bila kita start daripada hijrah, tunjukkan bahawa kemenangan sudah ada di tangan orang muslimin. Tahiyatul masjid lagi, duha lagi, wudu lagi, hajat tu boleh. Hajat. Hajat kita pindah sikit. Banyak. Salat tahiyatul masjid, salat wudu dan salat duha. Sekarang. Bukit ini mencintai kami dan kami pun mencintai. Kerana apa Nabi kata bukit ini mencintai kami? Kerana bukit ini yang menghalang kaum musyrikin daripada masuk ke kota Madinah. Dan Nabi pun mencintai mereka dan para muslimin pun mencintai mereka. Kerana apa? Kerana bukit inilah amannya kota Madinah. Kalau kita lihat para jemaah, insya-Allah kita lihat keadaan selepas mungkin di sini kita tidak dapat memberi salam penuh yang ada dalam kitab tersebut. Kita akan dihalau dan sebagainya. Jadi kita akan membaca yang pendek sahaja. Dan saya harap di sana nanti jangan ada yang angkat-angkat lagi. Karena nanti kita dihalau spotlight ke atas kita lah. Dia akan kacau kita. حضرت محمد الصور مشتاق Jemaah TM Fauzi dapat harapkan dapat berkumpul di sini. Jemaah TM Fauzi. InsyaAllah hingga ke akhirat. They were buried there. That is for the original hukum for Shurta. But there happens to be a flood during the Ottoman Empire's time. And the Ottoman Empire's government put them at rest at this place until today. So they were reburied. They were reburied. Kami akan masuk neraka. Kami telah mengekalkan ajaran Nabi Musa dan sebagainya. Tapi kau masih menghadap kepada kiblat kami. Maka Rasul merasa sangat sedih. Rasul hatinya sangat berat. Tapi beliau tidak mengadu kepada Allah. Tapi Sang Pencipta tahu apa yang di dalam hati Nabi SAW. Maka bila Nabi sedang solat ada riwayat yang menyatakan Nabi berada di Masjid Quba. Ada juga riwayat yang masyhur yang menyatakan Nabi berada di Masjid Quba apabila ayat ini turun. Maka ayat ini turun dan diperintahkan Nabi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka baliklah wajah kamu ke Masjidil Haram sekarang. Sekarang. Jadi para sahabat yang ada dengan Nabi pada di Masjid Al-Quba, di Masjid Quba, mereka telah tahu bahawa kiblat telah ditukarkan. Di sini perkampungan Bani Salamah. Ini masjid berlakunya perang Ahzab, Confederates War. Jadi pada tahun 5 Hijriah, berlakunya perang Ahzab. Kaum musyrikin beserta kaum kafir yang lain beserta orang Yahudi, Bani Quraidah dan sebagainya, semuanya ingin menghancurkan Islam. Kerana apa? Islam peperangan setelah peperangan mereka tidak dapat mengalahkan kaum muslimin, maka mereka ingin bergabung. Sebab itu dinamakan The Confederates, perang Ahzab. Jadi mereka bergabung antara satu sama lain dan mereka ingin habisi kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Apabila Nabi dapat tahu tentang hal tersebut, maka beliau pun mengadakan mesyuarat. Di antara para sahabat yang mulia ini adalah Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Rasul,
kalau tidak ada keberatan, maka ada satu lagi strategi perang bahawa yang digunakan oleh orang-orang Parsi, iaitu apa? Mereka parit. Ini bukan taktik orang Arab. Orang Arab dia tak tahu menggali parit untuk menghindar sebagai taktik peperangan. Ini adalah taktik luar. Jadi orang Parsi, maka Nabi pun setuju dengan ialah Salman Al-Farisi, maka digalikan parit sekeliling Madinah. So keliling semuanya? Tak, bukan. Kalau dah bukit-bukit mereka tak menggali dah, biarkan saja. Jadi mereka pilih tempat-tempat yang strategik. Di antaranya adalah tempat yang di belakang bukit ni, salah satu daripada tempat galinya balik. Parit ni ada lagi tak sekarang? Dah tak ada, dah lama tak ada. Dah ditimpus dengan masih. Jadi Imam Masjid pada ketika tu Abu Zaifi. Kita selalu dengar mangkai dan sebagainya. Jadi dia datang, dia ikut pembesarnya. Setelah itu dia memberi salam kepada Nabi. Setelah itu dia pergi kepada Abu Bakar, dia ludah ataupun dia mencela Abu Bakar. Setelah itu dia pergi ke Umar, dia ludah ataupun dia mencela Sayyidina Umar. Maka Zaifi pada ketika itu marah. Maka dia pun pulang. Dia terus pulang. Pada Jumaat yang berikutnya, Abu Zaifi naik mimbar dan mengatakan barang siapa yang mencela para sahabat, barang siapa yang menghina para sahabat, maka dia kafir. Iran pun retaliate. Iran pun membalas. Barang siapa yang mengatakan ni, halallah darahnya. Jadilah boykot antara satu sama lain. 2 tahun Saudi Iran depend Malaysia. Iran depend. Dan Iran ni masalah, memang masalah. Kerana dalam syiar mereka mengatakan Quran ni tidak penuh dalam Quran kita. Jadi kalau kita buat dekat depot, kita cek Quran kita dengan ganas kan. Dia bukan apa, dia nak cek apa Quran ni, Quran Iran buat masuk. Inilah dia kubur Baqi yang terletaknya makam Sayyidina Uthman.